Dito tayo. Kakagubatan na naman. Ang Thanksgiving namin ni Sister Mylene. Mylene, ano, lantern. Mylene, ibating may amin meta. Ano, lantern guys. Ay, Diyos, grabe lantern. Ano, sister. Ami na ba mangurog dang teko dangi. Ano. Ano, sister. Ano, Diyos ko ay kadali parang siyempre. Parang Christmas. Mylene, anin ako now. Ano, Mylene, ibating. Ano, parang Christmas. Grabe. Grabe ang ingay ni sister kasi naunahan ko. Hala, parang ay, grabe na ite. So, hala, mag-ingat ka talaga sa pagkamaapakan mo. Ay, grabe guys. Spot. Nakuha namin ng jackpot. Kumbaga, parang loto ito. Guys, grabe guys. Baka maapakan guys. Ay, naku guys. Holy cow guys. Grabe. Sauce. Grabe guys. Ay. Ito guys, kung kanina yellow o orange, ayan puti naman. O, nakita nyo yan guys? Puti naman siya, kadami. Ay, grabe. I-video natin si sister. Manginuhat siya. Oh. Sige. Grabe. Sister, andyan pa sa puwitan mo, maupuan mo. Ayan guys. Pagpamudan ko, napakare naman. Pagpamudan, pa ila ngay. Da. Ayan guys. Oh, everywhere. Kaya, mag-ingat ka talaga. Ayan. Ayan. Bakit ang ano? Ayan. Oh, ito lang na. Ayan. Grabe. Ito na naman, jackpot na naman kami guys. Ito lang ang aming pang ano ni sister. Ayan guys. Ayan. Grabe. Iwanan natin to guys para. Ayan. Ito winter shelter naman to guys. Grabe, kala nyo wala. Tulungan ko na si sister kasi baka abutin pa kami ng siyam-siyam pag siya lang. Sa dami ba naman? Kasi Tanabang badi. Chusi tana. chusi na mapadalan pa brother. Nyoro. Minakan pa kaya pang bardi. Tapi lang sister ya mamaga. Medang kepakang. Koral butang muka dati. Karong dati. So mabunot. Yawa ko niko. So kanugo mabunot guys. Siya ang taga ano. Juicy. Napa sobra illa po na nga yari balatok pisto manang pang juicy ta na. Oh. Yeah, wala. Oh, sige. Ay, sige. Juicy na itong tagatanggal ng ano eh. Oh, sister oh. Tedang ito kag ko takan. Ay nako guys, grabe. Isang hinto pa lang namin to guys. Paano pa kaya? Ay, nandito pa lang kami guys sa umpisa.
Ang chanterelle talaga guys, everywhere. Golden chanterelle. Ay, grabe. Oh. Yes guys. Super laki talaga guys. Tapos doon naman sa kabila, puro puti. Yung iba na guys, natutunaw. Kasi ano na, malamig na guys. Kaya makikita nyo, naka-jacket, nakabuta kami. Lamig na. Grabe guys. Ay. Oh, kailan kaya kami matapos nito? Marami pa ako kita dun na puti naman. O akala nyo wala. O ayun. Guys. O diba? Ay grabe. Ang dami. Wow. Parang naano ka na maapakan mo guys. Grabe. Ang dami pa guys kung makikita nyo. Okay guys, bye bye. At mag-concentrate kami ni Sisi. Bye bye you.